Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi ke channel Bang Nedi. Oke teman-teman, di video sebelumnya saya sudah membahas masalah biaya hidup tentang makan. Dan sekarang saya akan membahas biaya hidup tentang tempat tinggal. Berapa kita spend money satu bulan untuk tempat tinggal di Amerika. Perlu teman-teman ketahui bahwa di Amerika ini terdiri dari 50 negara bagian, 50 state. Jadi tiap state ini berbeda-beda biaya hidupnya. Terutama perbedaannya itu di kota-kota besar dan di kota-kota kecil. Yang saya mau bahas di sini mengenai biaya hidup di kota besar dan di kota kecil. Biasanya di kota-kota kecil itu lebih murah ya. Lebih murah biaya hidupnya, tergantung lokasi dan tempatnya. Kalau semakin mendekati daerah-daerah downtown itu agak mahal sedikit. Mengenai di biaya hidup di kota kecil, itu tergantung kita sewa apartemennya, teman-teman. Ada yang satu kamar, ada yang dua kamar, ada yang tiga kamar. Yang satu kamar di sini, khususnya di kota kecil, itu sekitar $500. $500 itu belum termasuk, ada yang sudah termasuk utility. Utility di sini maksudnya bayar air, gas, dan listrik. Ada yang tidak termasuk. Ya itu tergantung daerahnya juga. Kalau termasuk utility berarti kita spend money $500 satu bulan untuk biaya tempat tinggal. Tapi kalau yang tidak termasuk utility, kita harus membayar utility, bayar air, gas, dan listrik itu sekitar, ya tergantung musimnya ya. Kalau musim dingin agak mahal sedikit. Ya kalau musim panas sekitar $150. Ya $650 satu kamar untuk satu orang. Di sini juga ada yang dua kamar, yang tiga kamar ya. Yang tiga kamar itu berkisar $700 plus utility sekitar $900. Itu tadi untuk di kota-kota kecil teman-teman ya. Maksudnya di daerah pinggiran. Sekarang kita masuk yang ke kota-kota besar ya. Di kota besar itu biaya hidup 2 kali lipat. Biaya sewa rumah, biaya sewa apartemen. Kalau di pinggiran $1.000 ya mungkin di kota besar bisa $2.000. Mungkin bisa lebih ya, mungkin bisa lebih tergantung kota besarnya juga, seperti di Boston, di New York, di Los Angeles, San Francisco, di Washington DC, di kota-kota lainnya, kota-kota besar lainnya yang agak ini, yang agak cost-nya agak tinggi, mungkin tinggi sekali itu biaya hidup di sana. Bisa-bisa satu kamar itu, kalau satu kamar ini disebut di sini studio. Studio itu ya sekitar $2.000 bisa sampai segitu. Sekarang saya akan juga cari informasi ya mengenai biaya hidup ini. Saya akan tanya beberapa orang-orang di sini mengenai biaya hidupnya, berapa mereka spend money untuk satu bulannya. Sekarang saya akan mencari narasumber berapa mereka mengeluarkan uang satu bulan untuk biaya hidup tempat tinggal di Amerika. Hi, how are you? Good. I just want to say you how much you pay rent for the house a month. Oh, from 700 to 1,000. It depends on where you're going. 700,000 a month. That's including for the utility or everything. I think when it's 1,000, it's closer to utility. Yeah, it's got all the utilities included. Oh, around 1,000 a month, right? Yeah. Okay, thank you very much. No problem. Ya itu teman-teman ya, itu sekitar $1.000 katanya sebulan. Hey, how are you? Okay. So Good. all you would want to do is you'd want to probably go to a bank because you don't want to rent. I wouldn't rent. I really wouldn't rent. So, can you explain to me about the rent a month, right? Okay, so renting around here a month is anywhere from probably, depending on how big the house is, it could be one bedroom apartment being like $500 a month, or a full house being like $900 a month. All right. But you'd rather, if I was to do it, I'd go to a bank and try to take out a loan and buy a house. All right. Because if you buy, then you're only paying your mortgage after the bank and everything settled. Your mortgage would be anywhere from like probably $600 to probably $800 around there a month. It's basically the same thing, but you're owning your own house.
You're owning property. You mean the cheaper one, about the 500 for That's for like one bedroom. one bedroom, right? That's like one bedroom apart. That's like, say if you're renting a one bedroom off of somebody. That's including everything, right? Well, say No, if you're, right? Like we pay the utility and everything. No, no, different. so, right? well, I know the one guy here that has this building right here. When he charges rent for his one bedroom apartments, he puts everything included. Okay. How about the like two and three bedroom? About around 100, around 1,000? They could be. Could be, right? I know it all depends on how the house looks. Okay. Thank you. Yeah, very because you much. can have it could be a dump. Nobody's gonna want to pay good money for that. All right. Or then you go into a house and it's all beautiful. They're gonna want like $1,000. $1,000, right? Maybe Yeah. like when I lived in New York City, and I lived in it was a decent neighborhood, and we were paying almost $1,900 a month for a 2-bedroom apartment. 1,900 month. $1,900 a month in New York City Around 2,000 for for 2 bedrooms. 2 bedroom, right? Crazy. Dia bilang itu sekitar $1,000 2 bedroom tergantung lokasinya ya. Itu di New York pinggiran itu sekitar $2,000. So what are you looking for a place? Yeah, I'm just looking for I just want to compare how much for the rent. Yep. You know And that? another thing it depends on is the neighborhood. All right. See, around here, it's a little bit cheaper than, say, if you were to go to somewhere else, like other places. Yeah. Because I think it all depends on the neighborhood. Because you can find houses around here, say to buy houses. You can find houses in this neighborhood cheap. This kind of look. Yeah. Maybe the big city, Oh, big cities suck. I wouldn't. Yeah. I'll never go to New York City again. No, I mean the price is very high, right? In the big city, right? For the rent. Taxes. So if you were to buy your own home, the only thing that you get screwed out here in is taxes. All right. Okay. Thank you very much. Thank you. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Baik, gimana? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Lagi ngapain ya Pak? Biasa nih. Ada waktu luang bebenah halaman. Oh, lagi bersihin rumput ya? Iya. Saya mau tanya nih Pak, Bapak di sini berapa ya bayar untuk sewa rumahnya? Kebetulan ini agak bagus kondisinya. Jadi 2 kamar. Yang saya bayar sekitar 600-an ya, dan itu tidak termasuk utilities. Kita harus bayar utilities, jadi plus utilities kurang lebih, terutama di winter ini kita butuh heater ya, kurang lebih sekitar 250 untuk utilities. Jadi plus sewa apartemen, 2 bedroom apartments, ya kurang lebih 8,5 lah. Itu rumah dan utilities. Rumah itu dan adalah, utility ya? Iya, Utility termasuk apa aja tuh Pak ya? Utility. ada gas, listrik, dan air. Oh, utility itu gas, listrik, dan air ya? Kota kecil ini rumah emang relatif lebih murah dibanding di kota-kota besar. Tapi itu pun meskipun di kota seperti ini, kalau kita tinggalnya di dekat downtown misalnya, itu pasti lebih mahal. Dan tentu walaupun 600-an itu tetap kita harus lihat kondisinya, terutama lingkungannya bagus, dan itu juga mempengaruhi mahal murahnya apartemen. Iya itu ya Pak. Ya, Oh, maklum lah. jadi kesimpulannya sekitar segitu ya? Sekitar 850-900. Oh, ya. jadi yang dikeluarin 1 bulan? 1 bulan khusus untuk rumah Oke. plus utilities. Oke, terima kasih ya Pak ya. Oke ya. Oh, semoga sehat-sehat selalu Pak. Oke ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulan lengkapnya begini. Untuk di kota kecil
kalau kita sewa rumah 1 kamar, dalam 1 bulan kita mengeluarkan uang $650. Dan untuk yang 2 kamar sekitar $900 sampai $1.000. Berarti kalau dikali $15.000 sekitar 15 juta rupiah. Dan sebaliknya kalau di kota besar dikalikan 2 aja. Kadang-kadang bisa lebih sedikit ya. Kalau yang 1 kamar sekitar 1.500-an sampai sekitar segituan ya. Dan yang 2 kamar sekitar 2.000, bisa lebih sedikit sekitar 30 jutaan. Berarti lebih cost-nya lebih 2 kali lipat. Ya itulah gambaran sewa rumah per bulan di Amerika teman-teman ya. Oke. Kalau seandainya ini bermanfaat, silakan di like, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi ke channel Bang Nedik.